1, 2, 3. Langit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sano 11? Duwa nga 1. Nagpangit pa itapin mo. Saysay ate mata. Nasumaran. 7. Yep. Minus. Minus 5. Nya to sar na ti minus. Agkisay. Oh, agkisay. Oh. So ti come on. Ginamihan tatatay. Kasano? Insuro ka niya mata. Nagkisay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh. Agkisay. Mano ti kisayan na? Kisay mo ko na insurong ka na kata. Agkisay ti 5. Oh. Bukod 1, 2, 3, 4, 5. Mono na bate? 3. Kita man no 3. 2, Mano tinabati? 3. 3 nga. Bilangan ulit. 2. 2 na bati. Di 12. 12 nga. O sige. Ulit ha? 2 ko nam lagaro. 1, 12 ko nam pa lang. 4. La ulit yung magbilang. Kurak man na mo. Ano to? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, mano ti kisay na? Agkisay ki 3. Ay, agkisay ki 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, 5. 1, 2, 3, 4, 5. O, di talo, 3. Mali ah. Aman. Oh, kasta gamin ni. Baliktad ka gamin. Oh. Mano ajay 7, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, mano ti kisay na? Wait lang, asyak pa lang. Mano kisay na? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bita ka mangrugin, di pa kasjay mon. Kasjay. O, mano tarabati? 2. Oh, mano, 7 minus 5? 2. Baliktad ta to, minsurok no kasano itsurat ito. Pagsurat ka. Oh, 5. 5 times 5 minus Oh, sakto ka, 5. 5 times 4. Oh, anya usar na ti 80 times? Agdagdag. Oy, plus ajay. Agkisay. Oh, minus ajay. Multiply. Multiply. Oh, di jine, oh. 2, 3, Jutine. 4. Jutine. 5 times 5 times 4. oh. Naman natin adagti. Oh. Agbilang natin 4. 1, 2, 3, 4. 20. 20? Ito na? Ito. Oh, anya. 8 plus times Minus tandaan ang gamin di kita sign na. 8 minus 6. Surang natin 8. Oh, nya ti usar na ti minus. 2, 3, 4, Nya usar na minus. 6, 7, 8. Nya usar na ti minus. Kisay. Oh, kisay bawas. Mano ti kisay na di ka. Ay mo ko nagkisay. Mano di kisay na? Maragin sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mano ti kisay na? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iji kag simula gamit anong kagkam kamali ko naka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O, 2.
Oh. Nato 7 7. times 7. Oh. Kisay na. Ano usar na ti times? Agdagdag. Multiply. Paulit-ulit ha. Multiply. 1, 2, Oh, Jujine. apay. Won. Kita mo pa mo gamin. Tapos kami kanyang ke. Ayun na si 7. O 70. Kasta bilang 1, O sano tag procedure division na din pa mo de ha. 6, 7. 49. Oh. Gini. Ay, agdagdag akin na. Plus agdagdag. Fifteen natan niya. Bilangin mo ulit ano sakton. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 12. 13, 14 pa lang ata. 14, 15. 1, Oh. may isa. Plus. 15 plus So, mati plus dito. Oh. Ano? 5. O, pagtipunin mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Oy, 19. 19, 20, Oh, 20, yun. mali-mali ka. Isa-isa natin magbilang ha. Na 9 minus minus pa ulit-ulit ka. 8 times plus Sakto lang, garot times. 4 Plus times minus. 9 times 4. Oh, sige. Bilang na. Hmm. Ayaw mo kon. Inyati. Gini. 9. Yan nati. Si. Nenita. Inyati na. O, tata. Ano ti. Bilangan 1, 2, 3, 4. 36. 6. Tapos 10 minus na tayo. Ito, minus. 3. Agwan. Ayan. Nanagilang na. Ano ito usar natin minus? Agsay. Oh. Good.